अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है और आज के दिन की बहुत सारी फजीलतें हैं और अगर उन तमाम फजीलतों को हम डिस्कस करने लगे तो बहुत सारे व्लॉग्स वो कम रह जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी फजीलत जानते हो क्या है? एक मुकालमा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक यहूदी के दरमियान। उससे आगाज़ करते हैं। एक यहूदी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगा कि कुरान मजीद की एक आयत ऐसी है जिसे तुम तिलावत करते हो, अगर वो आयत हमारे पास होती ना तो जिस दिन वो आयत नाजिल हुई थी ना उस दिन को हम ईद के दिन के तौर पर मनाते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, दरियाफ्त किया उनसे कि वो कौन सी आयत है जिसके बारे में तुम ये कह रहे हो। तो उस यहूदी ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 पढ़ी। कौन सी आयत है वो? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहु अकबर। यानी आज का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर, हम मुसलमानों के ऊपर अपने दीन जैसी अजीम शान नेमत को मुकम्मल फरमाया। अल्लाह अकबर। दीन का इत्माम, दीन की नेमत की तकमील हुई है आज के दिन में। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब क्या दिया उस यहूदी को? कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी मुझे अच्छी तरह याद है, हम अरफा में थे, जुमे का यह दिन था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस आयत का नुज़ूल हुआ। तो नाज़रीन मोहतरम, आज यौम अरफा पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ बिकॉज़ के जो सऊदी अरब के एतबार से तो कल वहाँ वक़ूफ़ अरफात हो चुका है, जो हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म जिसको हम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन को यौम अरफा क्यों कहा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये दिन हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है हम जानते हैं, लेकिन इस दिन को यौम अरफा कहा क्यों जाता है, किस मुनासबत से? तो 3 बुनियादी तौर पर अक़वाल उलमाए किराम ने लिखे हैं। उनमें सबसे मशहूर कौल में सबसे पहले जिक्र कर देता हूँ और वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 9 ज़िलहज्जा के दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज की तालीम दी थी और वो मनासिक हज की तालीम जो दे रहे थे उसका उसलूब ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो एक जो है वो रुकन सिखाते थे हज का और उसके बाद उनसे पूछते थे आरफ्ता। आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके जवाब में इरशाद फरमाते थे आरफ्तु। तो ये जो मुकालमा है आरफ्ता आरफ्तु, इसकी मुनासबत से उलमाए किराम ने आज के दिन को लिखा है कि इसको यौम अरफा कहा जाता है। एक बात। दूसरा कौल इसके अंदर यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िबा करने का, उनकी कुर्बानी का ख्वाब आया था, वो 8 ज़िलहज्जा को आया था। लेकिन जब उन्होंने ख्वाब देखा तो चूंकि एक बहुत ही मुख्तलिफ ख्वाब था तो हज़रत इब्राहीम को पहले तरद्दुद हुआ अलैहिस्सलाम। तो फिर उन्होंने उस दिन उस ख्वाब को यानी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। 9 ज़िलहज्जा को दोबारा ख्वाब आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बिल्कुल आयन ही वही ख्वाब। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म है कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी करूँ। तो चूंकि अल्लाह ताला की मंशा की मारिफत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दिन में हासिल हुई तो इस वजह से उलमाए किराम ने लिखा है कि ये यौम अरफा है, इसको अरफा का दिन कहा जाता है। एक तीसरा कौल है और वो कौल ये है कि 9 ज़िलहज्जा ही वो दिन था जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में वो तशरीफ लाए और इसी दिन उनका आपस में तारुफ हुआ। पहले 2 इंसानों का तारुफ वो इसी 9 ज़िलहज्जा को हुआ। तो उस तारुफ की मुनासबत से भी आज के दिन को यौम अरफा कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अक़वाल इसमें मौजूद हैं, तो ये हमें याद रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल मोतबर और मशहूर कौल जो है जिसको ज़्यादा उलमाए किराम ने तरजीह दी है वो मनासिक हज वाला है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनका जो मुकालमा उसको उलमा ने तरजीह बहरहाल दी है। तो एक तो ये बात हो गई। आज के दिन रोज़ा रखते हैं मुसलमान, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रोज़े की बड़ी फजीलत है। अब रोज़ा जो है
وہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، بہت سارے صاحب علم، ظاہر ہے آپ سب مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں، کہ جو حاجی ہے جو خود عرفات کے میدان میں موجود ہے، اس کے لیے آج کے دن کا روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حضور عرفات کے میدان میں موجود تھے تو حضور نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ لیکن جو حاجی نہیں ہے، غیر حاجی ہے، اپنے مقام پر موجود ہے، اس کے لیے آج کا روزہ رکھنا، اس کی کتنی فضیلت ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ آج کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، لیکن غیر حاجی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کی حکمت کیا ہے واللہ اعلم، میں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے مل نہیں سکی۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو پلیز ہمارے علم میں ضرور اضافہ کیجیے کہ حاجی کے لیے روزہ کیوں مستحب نہیں ہے۔ اور نبی ایک علت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا چونکہ اپنے حج کے سفر کے دوران، تو اس لیے ہمیں بھی نہیں رکھنا چاہیے، مستحب نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے جب حضور نے نہیں رکھا۔ اور دوسری طرف حضور ترغیب بھی فرما رہے ہیں، لیکن حضور نے اس عمل کو اختیار کیوں نہیں فرمایا حج کے دوران، یہ ایک بہرحال سوال ہے۔ اس کی ضرور کوئی حکمت یقینی طور پہ ہوگی، لیکن ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تو ہم نہیں رکھیں گے۔ تو یہ کچھ آج کے دن کے حوالے سے گزارشات تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ آج کا پسند آیا ہوگا۔ آج کے دن میں ہم بہت دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو امت مسلمہ پر حالات ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کی برکت سے ان حالات کو ہم سے دور فرما دیں، اور ہمیں ایز اے مسلم امہ ہمیں اچھی حالت میں، اچھے دنوں میں واپس لوٹا دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب تو جس نے روزہ رکھنا ہوگا وہ رکھ لیا ہوگا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اور یہ ولاگ آپ کے پاس آ رہا ہے نصف النہار سے پہلے، تو آپ نصف النہار سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہو بغیر سحری کھائے، کیونکہ نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ نصف النہار یعنی آدھے دن سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس، آپ کے اندر سٹیمنا ہے روزہ رکھنے کا، تو ضرور یہ روزہ رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حال پر رحم کرے، آج کے دن کی برکت، اس مبارک دن کے طفیل انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم، دیگر فضائل مناقب بہت ہیں آج کے دن کے، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے آج کے دن اپنے اس بھائی کو ضرور۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔